Please welcome Jugan Kazim. वालेकुम अस्सलाम. जुगन का माइक जो है वो ऑन कर दीजिए क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही, वरना मुझे माइक दीजिए. हम तो माइक के बगैर भी बोलूं तो आवाज नहीं, आवाज नहीं आएगी. मैं आपके लिए माइक लेके आता हूँ. लाइए जी, माइक दीजिए. और ये तो हो नहीं सकता कि जुगन की हम आवाज ना सुने और हमारे प्रोग्राम का आगाज ना हो. ये लीजिए, माइक ऑन कीजिए. ये लीजिए. थैंक यू एहसन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम वैसे अस्सलाम. तो अल्लाह का शुक्र है आवाज इतनी ऊंची है कि माइक के बगैर भी घरों में नहीं, पहुंच यहाँ जाती हॉल में है. सबको आ रही थी लेकिन ऑन एयर नहीं जा रही थी. हाँ जी. अब ये इतनी भी ये ऊंची नहीं है. अब सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह लुकिंग वेरी हैंडसम. Thank you very much. I Thank don't you. know who your designer is and your stylist is this time, but Ehsan, you are looking very good, Thank माशाल्लाह. you. I would like to appreciate क्योंकि Ibrahim. मेरे एक सोशल आता है मीडिया पे आपकी तारीफें आ रही हैं. अच्छा, thank you, thank उनके you. सोशल मीडिया पे Thank you, मुझे बहुत मैसेजेस शुक्रिया, आते बहुत हैं, एहसन भाई को बताइएगा वो बड़े अच्छे लग रहे हैं. मैंने कहा आप उनको डायरेक्ट बता दीजिए. Direct बता दें. ये उनके सोशल सही मीडिया बात. नहीं, हमने उनको भी बताया, आप भी बता दें. हमारे डिजाइनर्स के नाम भी आते हैं बिल्कुल. लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए. अच्छा, सोशल मीडिया की अगर बात हो रही है तो एहसन, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी. सबसे ज़्यादा हमारे माशरे का और ये जो अफवाहें फैलाने वाली बात है ना, बेड़ा गर्क किया है सोशल मीडिया ने, जिसको डिजिटल टेररिज्म भी अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल. बात गलत नहीं True. होगी. बड़ा सही लफ्ज आपने जिस बोला. तरीके से एक टेररिज्म क्या होती है कि आप किसी को हरासा करते हैं, उसको पागल कर देते हैं उसके पीछे पढ़ पढ़ के. डिजिटल दुनिया में आप देखें कि किसी एक बंदे के बारे में कोई इतनी सी बात निकलती है, लोग देखते हैं कि ओए ये बात तो वायरल हो रही है, सारे ही उस बात की टो में लग जाते हैं. कोई नहीं चेक करता कि ये सच है कि झूठ. आपने कहा कि कोई चीज़ देखी हो सुनी हो तो तब उस पर यकीन करें. मैं तो कहती हूँ उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता. एक, क्योंकि एआई की दुनिया है, बड़े आराम से आप ही की शक्ल बिल्कुल. की आप ही के जैसा एक बंदा बना दिया जाएगा. बिल्कुल ऐसा. और वो को ऊटपटांग चीज़ कर रहा होगा और आपके ज़िम्मे लगा दिया जाएगा क्योंकि उसकी शक्ल एग्जैक्ट एहसन खान से मिलती जुगन, होगी. ये एआई की बात अभी मेरे साथ हुआ. मुझे एक वीडियो फ्लोट हुआ, उसमें जो मेरा एक नया प्ले शुरू हुआ, उसके कुछ उन्होंने खुद ही बना के सीन्स अजीबो गरीब तरीके से वो सामने मैं देख रहा हूँ. मैं परेशान हो गया कि ये वो पता कि चला कि मैंने ना तो आर्टिफिशियल ये कभी इंटेलिजेंस. किया ना तो ये मैंने देखा. बिल्कुल. एक तो ये बात हो गई. अच्छा, उसी के साथ आप किस गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने किसी का क्लिप देखा, आप क्लिप देखते हैं कि जुगन, मैं अपने पे बात ले आती हूँ कि जुगन किसी से बड़ी बदतमीजी से बात कर रही है, बड़ी गुस्ताखी कर रही है. आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि जुगन गुस्ताखी कर रही है. क्या किसी ने ये बात वेरीफाई की कि उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद में क्या हुआ? इंसान का अगर मीटर आउट होता है, जैसे मैं कहती हूँ मीटर आउट होना लाहौरी स्टाइल, मीटर आउट होता है तो क्यों होता है? कितनी दफ़ा हमने क्लिप्स देखी कि कोई आर्टिस्ट जो है बड़ी बदतमीजी कर रहा है, कभी किसी ने पूछा कि पहले क्या हो रहा था? कोई बैकग्राउंड नहीं जानता, बस मंजर नहीं जानने की कोशिश करता. सिर्फ आप वो वीडियो हाईलाइट, ये कितना बदतमीज है. क्या पता कि किसी ने उसकी बहन के साथ, उसके भाई के साथ, उसके साथ कोई बहुत फजूल बात की हो, बड़ी गुस्ताखी की हो. तो बात ये है कि चीज़ की प्रॉपर तस्दीक करना, उसकी बैक स्टोरी अंडरस्टैंड करना. देखें, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात समझाई और शुक्र है कि फैसल ने मुझे ऐसा ये बात बहुत पहले समझा दी थी. एक दफ़ा उस ज़माने में उसको एक्स नहीं बुलाते थे, ट्विटर बुलाते थे लोग. ठीक है, ट्विटर पे किसी ने मेरे खिलाफ कोई बहुत ही वाहियात और फजूल बात कही. मैंने उसके बारे में जवाब लिख रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा, इतने गुस्से से क्या लिख रही हो? मैंने कहा, ये मेरे बारे में फ़लाँ ने बात की, मैं जवाब दे रही हूँ. तो फैसल ने बड़ी अक्लमंदी की बात की. उसने कहा, सबसे पहले जवाब देने से पहले जाके सोशल मीडिया पे देखो कि उसके कितने फॉलोअर हैं, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं. तो मैंने कहा, कोई 100-200. तो मेरे मियाँ ने कहा, तुम्हें कितने फॉलो करते हैं? मैंने कहा, उस वक्त शायद 200 के या 300 लाखों में लाखों में लोग करते हैं. लोग फॉलो कर रहे होंगे. तो मेरे मियाँ ने कहा, उसने 100 बंदों को बात की, आपने उसको जवाब दिया, तुम्हारे 200-300,000 लोगों ने या मतलब 5 लाख लोगों ने उस चीज को पढ़ लिया. अब जिसको नहीं भी पता चलना था उसने फॉलो करना था. तो सबसे पहला मशवरा मैं आप सबको ये दूंगी, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, कि प्लीज रिस्पॉन्ड ना किया करें. अगला जान के आपको टीज कर रहा होता है. आप जब उस पर रिस्पॉन्स देते हैं तो आप वो जो कहते हैं ना कि मजीद आप आग को ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि वो भड़के. दूसरी बात, कोई आपको इस तरह से हरासा करता है या आपके खिलाफ कोई गलत बात फैलाता है तो हम लोग क्यों नहीं राब्ता करते फ्रॉम द मतलब आप FIA से राब्ता कर सकते हैं. बिल्कुल करें, करना चाहिए और कंप्लेन करनी चाहिए. ऑनलाइन आप अगर उनसे जाके कंप्लेन करते हैं तो वो आपके मैटर को फौरन देखते हैं. इससे पहले कि आप अपनी बदनामी में खुद हिस्सा डालना शुरू करें,
تو میں نے یہ ریکویسٹ ضرور سب سے کرنی تھی، کیونکہ احسن آپ نے اتنی پیاری اور اتنی مکمل بات کر لی کہ میرا اس پہ ایکسٹرا کوئی تبصرہ کرنا بنتا نہیں تھا. وارننگ ضرور دے سکتی ہوں اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو. لوگ اتنی واہیات اور غلط حرکتیں کرتے ہیں، بالکل لوگوں کے بارے میں رومرز پھیلاتے ہیں. احسن آپ اور میں انسان ہیں، ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے بڑی دفعہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تو جھوٹ. اگر میں یہ کہوں کہ کبھی میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، جھوٹ. کی ہے، اونچی آواز میں بھی بات کی ہے، انسان ہوں، میرے سے ہی غلطی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو معذرت کی وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے کسی کے بارے میں بھی تو پلیز اس پہ انویسٹیگیٹ کیا کریں، غلط باتیں لوگوں کے بارے میں نہ پھیلایا کریں. ہم تو اپنی طرف سے کسی آرٹسٹ کی کوئی بات آگے عام کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کا گھر برباد ہو سکتا ہے، کسی کی ڈیورس ہو سکتی ہے، کسی کے گھر والوں کے ساتھ ایشوز بن سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگوں کے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات سو بیٹا، بہت پلیز اچھی. میری ریکویسٹ ہے، جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات اگر آپ نے شیئر کرنی بھی ہے تو تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا کریں. ہم سب انسان ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر میرے بارے میں کوئی اس طرح کی بات عام کرے تو میری کتنی عزت اور کتنی رسپیکٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اور میرے اپنے گھر میں اگر مسئلہ بن سکتا ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی گھر والے ہی کنیکٹڈ ہیں نا، انسان ہی کنیکٹڈ ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا کہ ہم بہت سی باتوں کو، بہت سی چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور کہیں پہ کچھ لکھ دیا، کسی کے بارے میں کچھ بول دیا، افواہ پھیلا دی، الزام تراشی کر دی، اس کو معمولی نہ سمجھے. میں یہ علماء سے آج پوچھوں گا کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی ذات کا سب لوگوں کو جائزہ لینا ہے. جناب یہ ہمارا ٹاپک رہے گا. اگر آپ لوگ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، علماء کرام یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں فون کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ بلقیس صاحبہ آتی ہیں، اگر کوئی آپ کو ٹوٹکا معلوم کرنا ہے تو فون کر لیجیے گا. پھر ہماری شیف موجود ہوتی ہیں، ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. میمونہ صاحبہ جو تاثیر قرآن کا ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمیں کال کیجیے گا اور ہم کوشش کریں گے، پرومس نہیں کرتے، کوشش کریں گے آپ کی کال ضرور شامل کریں گے. اور جو آپ کہتے ہیں کہ سوال بھی اوپر لکھوا دیا ہاں، کریں، سوال اگر ہم سوال نہیں اٹھا لکھوا دیا پاتے، کریں. اگر اس وقت نہیں لائیو لے بالکل سکتے کال، تو اگر سوال امپورٹنٹ ہے تو ضرور ہماری ٹیم بہت بہت جو ہے رسپانسبل ہے. تو ان کو بالکل بھی صحیح ہے. اور درج اپنے کرا ٹیلی دیں. ویژن کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیا کریں، یہ بھی ضروری ہے. لیکن ابھی آن رکھیے ابھی آن رکھے جب بات کریں تب. اچھا جناب، ہمیں یشفین اور ان کی پوری ٹیم نے جوائن کیا ہے.